हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे भगवती देवी श्रीरामंच जगद्गुरु पादपद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करने जाऊँगी। महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट। शिवकल्प नवखंड निर्घंटर तृतीय निर्घंट आ तृतीय निर्घंटर पद कौन अच्युतानंद महापुरुष लिखिं जहा कौन लिखिं ना काईच मालिया ढग ढमालिया अनेक लोड़ीबे सही अनेक लोड़ीबे सही हे सुजने अनेक लोड़ीबे सही मणि नागठारे परीक्षा होइबे दमन बेसरे रही सुना सुजने गुणी बेड़ काल आसी गाड़ी सुजने गुणी काईच मालिया ढग ढमालिया अनेक लोड़ीबे सही। आउ पुनश्च महापुरुष कहिले कौटी ना मणि नागठारे परीक्षा करिब दमन बेसर रही। काईच मालिया ढग ढमालिया अनेक पड़ी महापुरुष कहिले अनेक लोड़ीबे सही पड़े मही होते पारे हुए तो अवभ्रंश होगी लोड़ीबे सही होता ही पारे कौटी पड़े ना अच्युतानंद महापुरुष मणिनाग गुंफा मणिनाग गुंफा अपारु अपार पाताल को बाट अच्छी बोली महापुरुष मालिकार लिखिं। ये सुधीजन ये कौन सत कथा मालिका वचन न होइबा आन न्याय रे जदि महापुरुष अच्युतानंद लिखिं ये कथा ताले हिथिबो पाताल को बाट थी मणिनाग गुंफा अपारु अपार पाताल को बाट अच्छी। आपण जीवे कौटी से मणिनाग गुंफाटा कहले कटकुर आम बाहर की जाऊ जदि जीवा चंडीखोल आड़ को ताहले मंगुली छक पर पड़ो टांगी चौद्वारा टांगी टांगी पर गोविंदपुर छक देखिए बाँ पटे गला बेले लेखाई कौन ना मणिनाग गुंफा जलौका। ये मणिनाग गुंफार महिमा महात्म्य गरुड़ गीतार अच्युतानंद महापुरुष अनेक लिखिं। कौन देख महानदी एक दिव्य नदी पश्चिम आसी बही तहिरो धारे हिटिची गरुड़ विरूपा जाको कही विरूपा जाको कही हे सुजने विरूपा जाको कही विरूपा जाको कही
ସୁଜନେ ବିରୂପା ଯାହାକୁ କହି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ ଦେଖ ମହାନଦୀ ଏକ ଦିବ୍ୟ ନଦୀ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ପଶ୍ଚିମ ଆସିଛି ବହି, ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ମହାନଦୀଟେ ବହି ଆସିନି କି? ଇଏ ଏକ ଦିବ୍ୟ ନଦୀ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ମହାନଦୀଟେ ଦିବ୍ୟ ନଦୀ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ନା ଦେବ ନଦୀ ବୋଲି ସେହୁ ଦେବତା ସମାନ। ଯେହେତୁ ଏକ ଦେବ ନଦୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନା ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀର ନାମ ବୈତରଣୀ, ଆଉ ଏକ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି କୁଶଭଦ୍ରା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ନଦୀ ରହିଛି, ଗୋବରୀ, ଏମିତି ଅନେକ ନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମହାନଦୀ ଏକ ଦିବ୍ୟ ନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବହି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାନଦୀ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ମହାନଦୀଟି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭା। ହିରଣ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ସୁନା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ ସୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଜଳ ଅତି ପବିତ୍ର। କାହିଁକି ନା ଏ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଅନେକ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଋଷି ମୁନିମାନେ ଅତୀତରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅତି ପବିତ୍ର ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପିଣୀ, ସ୍ୱଭାବେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପିଣୀ, ନାରୀ ରୂପିଣୀ, ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ମହାନଦୀ ଯେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମରୁ ବହି ଆସିଛି, ତହିଁରୁ ଧାରେକ ଫିଟିଛି ଗରୁଡ଼ ଯାହାକୁ ବିରୂପା କହି। ସେ ମହାନଦୀରୁ ଗୋଟେ ଶାଖା ବାହାରିଛି, ବୁଝିଲେ ନା କ'ଣ ନା ବିରୂପା ନଦୀ। ବିରୂପା ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଦୀ ନୁହଁ, ଇଏ ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ହେଉଛି ବିରୂପା। କାହିଁକି ଏ ନଦୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ତହିଁ କୂଳରେ ଯେ ଜଳକା ବୋଲିଣ ଅଛି ଏକ ଗିରି ବର କଳନା ନ ହୋଇ ଅକଳନା ସ୍ଥାନ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କର ଅଟେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କର ହେ ସୁଜନେ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କର ଅଟେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କର ହେ ସୁଜନେ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କର। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତହିଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳୌକା ବୋଲି ଏକ ଗିରିବର ରହିଛି ବିରୂପା ନଦୀ। ବିରୂପା ନଦୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବା। ଯଦି ଏ ନଦୀ ସହିତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? ହଁ, କପଟ ପୋଷା ଖେଳରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେନି କି? ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ପାଣ୍ଡବମାନେ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ବିରାଟ ରାଜ ପରିବାରରେ ବା ରାଜ୍ୟବାଟୀରେ ବା ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଁ। ସେଇ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁଟା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ କେଉଁଟା ନା ଚୌଦ୍ୱାର ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କହୁନୁ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ବିରାଟ କଟକ ବିରାଟ ନଗରୀ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଚୌଦ୍ୱାର। ଆଉ ସେଇ ବିରାଟ କଟକରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ଅଜ୍ଞାତବାସ। କେଉଁ ନଦୀ ପାରି ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବିରାଟ ନଗରକୁ? ନାଇଁ, ବିରୂପା ନଦୀ ପାରି ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିରାଟ ନଗରକୁ, ବୁଝିଲେ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धे जाने ज्ञाने गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंडर तृतीय निर्घंड पद कौन
କେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା ଜଳୌକା ବା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ। ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ବତ ବା ଜଳୌକା ପାହାଡ଼। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ବିରୂପା ନଦୀ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିରାଟ କଟକକୁ ଯିବା ବେଳେ ବା ବିରାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ବେଳେ ଭୀମକୁ ବା ସେଇଠି କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା। ଭୀମକୁ ସେଇଠି କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସେଇ ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସେହି ଗିରିବରେ ରହିଲେ ପାଣ୍ଡବେ ଯାଇ ହେ ସୁଜନେ ରହିଲେ ପାଣ୍ଡବେ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ତହିଁ ଯୁଧେଷ୍ଠି ରହିଲେ ଜାଣିଥା ଗରୁଡ଼ ତୁହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ମହାପୁରୁଷ କଲେ ବାବୁରେ ଯେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ବିରୂପା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ରହିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ସେଇ ଗିରିବରରେ। କେଉଁ ଗିରିବର ନା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଗିରିବର ବା ଜଳୌକା ପାହାଡ଼। ସେଇଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ରହିଛନ୍ତି ହେ ସୁଧୀଜନେ। ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଜଳୌକା ବା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଯେ ସେଠି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେଠି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ନାମକରଣର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା କ'ଣ ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍କିତ ଦାସ ମାଳିକାର ନାମ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା କାହିଁକି ତା ନାଁ ହେଇଛି ନା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମଣିନାଗ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ଯେଉଁ ମଣିନାଗ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ବିରୂପା ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେଠୁ ବାହାରିକି ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ବିରୂପା ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ଆସେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଆସେ ସେ ବାଟ ମଣି ଥିବା ନାଗ, ମଣିନାଗ ମଣି ତା ମଥାରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଆସେ ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଜଳିଯାଏ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଗଲା ଭଳି ଅର୍କିତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ମଣିନାଗର ବିଷର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଯେ ତାହା ଯଦି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଯେ ସଂସାର ପାରିବ ଦହି, ସଂସାରକୁ ଦହନ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ମଣିନାଗ ରହିଛି ନା ସେ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ଏକ ବୃକ୍ଷଟି ରହିଛି। ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମଣିନାଗଟି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ, ତେଣୁ ସେଇ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତ ମାଳିକାରେ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ଯେଉଁ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିବେ ସେ ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ହେବ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଏରୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତ୍ତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଷୋଳ କାଠ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଠାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ଏରୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତ୍ତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ କ'ଣ ଚିତ୍ତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ ଏରୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ହେବ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ବୁଝିଲେ? କାହାର ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାରେ। ଆଉ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ନା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଷୋଳ କାଠ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଠାରେ। ସେ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ କ'ଣ ହେବ ନା କୁମ୍ଭୀର ଷୋଳ କାଠ ହେବ ମଣିନାଗ। ଆଗକୁ ଏ କଥା ଘଟିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ, ସେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିକିରି କହୁଛୁ। ସେଇ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ତାର ମହିମା ଅପାର ଅପାର। ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ ସେଠିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ। ସେଠାକାର ମନୋରମ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ବା ଜଳୌକା।
हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजानी महापुरुष अच्युतानंद आउरी मध्य लिखिचंती कहले गिरिवर क्रोटे विनतानंदन एक सर्प रही अछि से सर्प ग्रते सुन हे गरुड़ गुपते वृक्ष कछि गुपते वृक्ष अछि हे सुजने गुपते वृक्ष अछि गुपते वृक्ष अछि हे सुजने गुपते वृक्ष अछि कहले सही मणिनाग गुंफा बा जलौका पहाड़ से गुंफा रे अच्युतानंद जो कथा आम आलोचना करुले कहले एक सर्प अच्छी तार नाम हूँ मणिनाग आओ महापुरुष कहले से सर्प जो रही गुंफारे से सर्प अग्रते शुण हे गरुड़ गुपते वृक्ष के अच्छी गोटे वृक्ष ता अग्रतर अच्छी मुह पाखे अच्छी बुझे आदि अच्छी ता से सर्प से बाहर को आसीपारूनी एबे भी एबे कथा आम आलोचना करुचे आगुरी बाहर एबे वृक्षक अच्छी किंतु महापुरुष कहले से सर्पर जदि आगरे मुह पाखे वृक्ष न था ताले कौन परिणाम होता मालिकार लिखिं बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय महापुरुष कहले कहले बाबू रे से वृक्षक जो अच्छी साप मुह आगरे नथले कौन होता ना से वृक्ष बासने सर्प न चढ़ई रही ताको चाही से वृक्ष नथिले सुन हे गरुड़ संसार पारई दही संसार पारई दही हे सुजने संसार पार दही संसार पार दही हे सुजने संसार पार दही महापुरुष अच्युतानंद कहउछन गरुड़ गीतार कथा ए ज्ञानीगुणी मंडली बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी से हूँ आश्रम जातु से दर्शन करके आसबे थे पाद पका आउ से गुंफा पहाड़ उपर महापुरुष आउरी मध्य अनेक कथा लिखिं कहे से निकट रही युधिष्ठिर विवाह गादी विवाह वेदी नहीं द्रौपदी खर्पर से निकट रही लक्षे चंपा सुवर्ण चंपा रही बुझे से लक्षे सुवर्ण चंपा रही सुवर्ण कहले सुनार चंपा लक्षे रही से रखाई खंड मान तले रखी से रही मालिकार लिखाई आप कहे खोजे कौन पाइबे समय न आसरे हो ना आउ से निकट में आप जातु देखिए किचक हुड़ा रही निकट रे किचक हुड़ा रही जो पाखापाखि जगह मालिका वर्णित ये क्षेत्र मालिका वर्णित क्षेत्र आउ से निकट पूरा छतिया बट आउ से निकट में महापुरुष लिखिं अमरावती से आउ टे आगू आप गले पड़ो कौन ना धनियागिरी पहाड़ जो धन रही पाखे बैरी स्टेशन पाखरे रही अच्युतानंद जो मालिकार आलोचना करें बाबूरे महापुरुष आलोचना करें किए ना अलना आज खाऊंती किए खाऊंती ना महापुरुष लिखिं कहले बैरी स्टेशन जान इंजिन सेठार होइब चूर्ण जाइपुल तई प्रभु हे अंतर्ध्यान से निकट में अच्युतानंद महापुरुष कहते झाड़ेश्वर महादेव जी अलना खाऊंट देवदेव महादेव जो मालिका वर्णित क्षेत्र मालिका वर्णित मालिकार ये क्षेत्र उपर आलोचना सब ये स्थान उपर महात्म्य रही तेणु से मणिनाग गुंफा उपर महापुरुष कहले ये परीक्षा हम कहार ना काईच मालिया ठग ढोमालिया अनेक लोड़े तही मणिनाग ठारे परीक्षा करिब दमन बेसरे रही दमन बेसरे रही हे सुजने दमन बेसरे रही दमन बेसरे रही हे सुजने दमन बेसरे रही काईच मालिया ढग ढमालिया अनेक पड़े सही नहीं आउ मणिनाग ठारे परीक्षा करिब दमन भेषरे मणिनाग ठारे सब परीक्षा देवे।
विभिन्न स्थान परीक्षा सब हेब भक्त मानकर किंतु एठी भी एई मानकर परीक्षा हेब बोली मालिकार लिखाई। आउ अच्युतानंद महापुरुष कहले तालचेर ठारे नागेश्वर बण सप्तमूर्ति चंडी अछि नागांती वेदांती योगांती मानको गोष्ठी खाइब बाछी गोष्ठी खाइब बाछी हे सुजने गोष्ठी खाइब बाछी गोष्ठी खाइब बाछी हे सुजने गोष्ठी खाइब बाछी। तालचेर अनुगुल तालचेर रही किए माँ हिंगोला नहीं अष्टचंडी मानक माँ हिंगोला होनी अग्नि स्वरूपा से पूजा पाँच नहीं तर महापुरुष से तालचेर नागेश्वर बण सप्तमूर्ति चंडी सेठारे अछंती आठी भक्त माने परीक्षा देवे बुझे क्यों माने ना नागांती वेदांती जोगांती ये मानकर सेठी परीक्षा हम ये परीक्षार स्थान कलिजुगे मालिकार अनेक वर्णना हो जगार भक्त माने परीक्षा देवे साधु सन्त माने परीक्षा देवे तेणु हे सुधीजन ज्ञानी गुणी मंडली ये समस्त भितर ये मणिनाग गुंफा बा जलुका पहाड़ होउची अन्यतम बुझिले मालिका वर्णित ए क्षेत्र ये विषय अच्युतानंद महापुरुष वर्णना करते परीक्षाटी हम तेणु हे सुधीजन आज तो समय होइछि आसंद बाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम नहीं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। शुद्धि जने ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतु बाणिज्य ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।